are the cat of 1,000 forests. Ano? Whisper challenge. Whisper. With the headphones and you talk and pasa-pasa. Okay, tayo. 1, 2, 3, go. Bato, pick. Okay, GG. Ay, talo ako. Kami muna kasi kami magaling. Wow naman! Ako sa gitna pa eh. Ay, ako sa gitna. Guwapo. Ginagawa. Hi guys, Team Pogi here. And ngayon, mananalo na kami kasi mas magaling kami. Okay, let's go. Kaya namin to guys. 10 seconds. Ay, wala akong marinig. Wala akong marinig. Lakasan nyo. No. To. No. To. Ha? No. Puno. Puto. Puno. 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 Ay, binasa ni Pete. Halaman ito. Nakita. Alamat. No. Alamat. Ano? Nakita. Laman. Tapat. Oh, halaman. Arapat. Halaman. Ala. Pat. Halaman. Yan. Halaman. Bulaklak. 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 Hindi. Hindi. Bulaklak. Bulak. Lak. K. Bulaklak. Bulaklak. Tama. Lak. Labala. Bulaklak. Bulaklak. Dito. Harap ko ulit. 5, 4. Time out. Ano? Ano kasi itong bulalang? High five! We are Team Ganda! Babasahin mo muna. Sige. Go and go. Kalabatin mo na yun. Roughly siya! Ang hirap. Roughly siya! Ang hirap pa kanila. Roughly siya! Salita. Magkaugnay. Yan, mahirap. Tugaray. Leptospirosis. Yes, Ka. Yan. Ha. Wala na. Okay, meron na. Magkaubang. Halaman. Magkaugnay. Hindi ka na kayo. Tingnan po. Dito sila sa... Magkaugnay. Balikod, uy! Balikod. Pamandang mundo.
Go, go. Climate change. Climate change. Babawla. Light. 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 Kalay! 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 Si! Dagat! Dagat! Kalay! Dagat! Climate! Climate! Climate change! Climate change! Climate change! Red, magwagan. Ano tayo? Dito kami. Siguro may... Carbon! Car! Ito kasi yung pulaan. Car! Tank! Car! 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 Pag! Offsetting! Carbon! Carbon! Hambal! Hindi! Carbon! 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 Apple! Car! Car! Carbon! Carbon! Offsetting! Offset! Lugi, mas madali yung sa kanila eh. Mas mahirap yung amin eh. Bulaklak. Bulala. Sa amin nga carbon offsetting magkauti. Ay guys, so, tapos na yung challenge. Siyempre, nanalo kami. Yay! 20 points minus... Mabait po kami. 20 points minus 17. 20 points sa kanila, 5 points. Talo kami. Thank you.